Ayan na yung mga idol. Ayan o. Aro. Alright, let's go. Ayan si Kuya Kit. Ayan si John. Ayan sila. Engage na yun. Okay, sige. 100 meters na distance. Ayan, distansya daw. Ayan si John nasa likod. Ayan. Ayan, budulan. Budulan. Kuya Kit. Wash out. Sir Kit. Ayan o. Boss rin eh. Ayan, so John. Wash out daw yung daan. Back free. Ayan, si John o. Naglalara doon sa bahul o. Sa burol o. Nakahangin yung sakad niya. Natindi. Ito na yung mga boy pick up. Boy pick up boys. Ah! Nakuhan siya. Wala pa din kaya. Doon na lang niya ibagsak kay kaso no. Baka malubos sa daw. Wala, lagi wala ito. Pero palagi ako din pangaluwalog ko. Nalubot sa bumagsak. Op! Ayan na, ayan na. Atras pa sa. Budulan na, sabi testing lang. Ibang testing ata to. Kailangan tayo pantagan eh. Op! Op! Atras, atras. Isa pa. Saklome pa. Atras. Saklome pa mga yan. Kaya kanina, Oo. Play safe. Ayan, diretso lang manibela. Diretso. Ala, sige. Ali. Baga mo. Diretso. Diretso. Diretso gulong, nakaliko. Ala. Diretso yan, gulong yan. Diretso, yan. Yeah. 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 Yeah, sakin mo na yan. Ano yung pagbulot na? Ano, ganun. Kang gulot. Yan. Kabit pang konti. Diretso gulong. Lalaglag, hindi. Alya. Sige. Kaya diretso ko may radyo. Sabi sa inyo, endeavor eh, sexy. Ito na guys, isang paakyat. Yee-hoo! Sarap! Ito pa po yung isang umahabol. MHA Garments, Marbek Agdepa. Ayan o. Sana all naka-jeep. 4x4 jeep. Oh, diba? Ah, basic. Napaka-basic naman. Hindi basic. Ay, grabe, pambira. Bakit ang liit ng aking sasakyan sa mga katabi niya? Ayan o. Navara, Hilux, and Endeavor Mitsubishi. Ang sexy oh. Dating may
Ayan o, 4x4 Kaya camp. mamaupas ka ako. Chill dito sa bundok. Ayan, kasama si Kasi Kuya maka-agit na Kit. makakaya. Ayan, si Joel. Sabi ni Kuya Kit, magdala daw akong puan. Ayan o. Upuan lang pala eh. Ito yung dala natin. Siyempre, dito din to, no? Oo, matibay yan. Demo natin, demo. Demo mo nga, Joel. User friendly to. Kagaya mo lang, Oo. mas ganyan mo. Oh, pwede pang pang Kira mo ng ganyan. pwede pang restaurant. Tapos patang gamitan mo na, ganyan mo. Oh. Kasi mo. Yan yung dala kong upuan, sabi magdala kong upuan. Luwet na. Oh, luwet. Kaya mo ba? Kaya tayo. 17 ko pero mataba. 185 yata na. Ano itang 185 kayo ito eh, itang laban. Ay, 70. Ay, 80. Ako patas yun, ano 80 ah. 80. Mas patas yun rin, 70. 180. Ito na, uwian na. Teteng, Marvic, Sir John Mascareñas. Ayan na, shout out. And Kuya Kit. Downhill. Hindi malalam. Malambot siya. Testingin natin. Ayan na, si Boy Hila, Endeavor. Ayan na, nabalahaw na itong Hilux. Talagang madulas talaga guys, madulas. Nakaputot? Kaya putos yan? Ayan, kaya na. Oh, napatid. Binigla ko kanina. Yana. Oh, pare, ano masasabi mo pare? Pare, higit man gawa kung kaya. Ayos siya, di ba? Pare, sitwasyon to pare. Nabatak na. Hop. Hop. Okay, sagli. Agli. Okay, go. 1, 2, 3. Opa! Kanta naman, di pa kanta yung body truck. Wag na ba? Abante mo yung sayo, abante mo. Pasok ko yung bango. Sige Abante. Sige pa. Pare, video mo. Oy, wala nabasag. Wala pa naman. I-dash mo dito. Sige mo na dito. Pare, oh. Okay. Hop. Up! Yaman. Up! Ayan. Aabitin na. Magkarta ka! Yung motor. Ayong. Marvic, lubog na lubog. Ah, basic mo. Basic. Basic bap, basic. Basic bap. Ayan na, kanya-kanyang balahaw na. Magpapasayaw tayo ng pinagbabawal na technique. One, two, three, four, five. Sige Brad. Abante na, abante. Ayan, ano itong pinasok natin? Marvic Agdepa, John Mascareñas. Nabudol! Ah, basic lang.
Basic lang. Jan Mascareñas. 4x4 na rin. And taga Sipat, Jovens Sikat. Sikat Adventure. Nakakaporma. Oy! Shout out! Ang saya. Ano yan? Ano nangyari? Alang ya. Formaya!